সেই ভাইরাস নি বাগৈ ভিলেজ কমিটি নির্বাচন পর্যন্ত খায় রাখলিয়া তামুঙ্গে কিরিমানি বাগৈ বড় ইলেকশন পর্যন্ত খায় মাইয়া আবনো ভাইরাস সেই ভাইরাস আবো ডাক্তার ভাই হামিয়া সেই ভাইরাস ইয়াকুম চলই না ফানা হামিয়া আবংকে ভুবাগ্রানি ভাইরাস এই আবনে পিঠি করে আবনো থানসা ভুবাগ্রানি মঠা 1947 ভারত স্বাধীন উমাশকাং 200 বছর ইংরেজ শাসন খাই থাকমানে জরাও ফানো তিনি রাজ্য রাজা ভুবাগ্রা সং শাসন খাইও ব্রিটিশ ও রাজ্য ন ত্রিপুরা রাজ্য जों आसक्काय चिनि चबाओ फान इतिहास नगो त्रिपुरा राज्य त्रिपुरासा ओ हानि बुसारो चबाओलायना राजी चबाओ सक्सेस खालायो এই রাজ্য আফ্রো মুঘল সাম্রাজ্য ন পতন খালাইমানি বচং নগো আফ্রো তুম চবাও জয় খালাইনে বুসা যিনি রাজবংশর চবা খাই জয় খালাই ফায়ো সেই ভুবাগ্রানি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নতিয়েছং সেই চবাও 2023 ক্ষমতা থাঙ্গই দিল্লি ওয়াসং বিল পাস খালাই রহনাই আজগানে সেসং সাগনাই ত্রিপুরা রাজ্যনি থানি সং সাইগা এই আবনো তিনি আংমন থানি কাজানা নাই আবনো নরকাহামকে তিনি ডিসিপ্লিন ভাবে চিনি বুড়ি রক চিনি জেলা রক চিনি সিকলা রক নরখানা দে ভুবাগ্রা ফাই দङ এই সিকলা রক চিনি সিকলা রক কোনো অংশতে কম দিয়া আগে চিনি বুমা বুফা সিয়াফানো তুনো ফুরুঙ্গই তুনো সিকিরো তাবুনি বুমা বুফারাংকে বুসারাং দাগো সিসাদে অ বুসারক তিনি হানো বুইছেকা নরক কিরিনানি জরা করিখা ও হানি বাগৈ লেখা পড়া খালাইমা বিসিমো বুবাগ্রান লগিরি দিহनै চিনি সিকলারন দাগো এই সিকলারও থুয়াই চাই ওই সাবং খালায় তিনি সারা ত্রিপুরা ও সচিব ওই বেড়ায় ওই ত্রিপুরা সারান থানসা খালাইকা এই থানসানো কোনদিন শিকাক মালিয়া ঈশ্বর তা শিকাক দৌ চিকন পাটি রন আং চিকন পাটি হিনে রন আং সানা মরছো এ পাটি ন চিকন হিনাই নং কতর জাগাও আংই ত্রিপ্রাসা বড় রন ঠকগৈ রাংরি নাওই লুটগৈ আমিয়া বাউথা বাজি কগ্রই আনি বড় রন বেহাল গাই খিকলাই গ্লাং থমনি নং তিনি সাক সাক নক কতর হামজাগো ও নক কত দিব নং সালসা মা অংখর নাই নিনি সিকাঙ্গো গোবাং মা নং হাই নেতার ও জায়গা থাঙ্গই নক কতর নবা চাই দङই মানে বাত দङই অংখর তিরিং তিরিং কে মা ফায়ো নং হাই বড় নং ব অংখরাই মা ফাইনাই আবো নিশ্চিত অংখরে ওই দংমালা নং যে বড় রন সেলর দি দংমাহাই তাবুক নং সেলর দারি জন্য আবো নং ওয়াসুগৈনারি আং খাকাবো ও নক কতর থাঙ্গै নং নবার গজাং চিমি চাই দংমালিয়া দিনি বুখাবো অলং দাব ক্লাইমা হাগাই ফাটিনানা নাই দংকরা আং সাইমানো নং ব অংখরে ফাইনা দফানি কপ ন্যাশনাল পার্টি ও কেব ফানো বুক খুলগৈ বুখা খুলগৈ কক সাইমেয়া তিনি বুবাগ্রা যখন কংগ্রেস পার্টি খাইপ্রো ব বুখা খুলগৈ ব নিরাইখাই দংলিয়া বুখা খুলগৈ কক সামানে অনো তিনি রাজানো পর্যন্ত চাজাইয়াংগৈ তিনি বুবাগ্রানো চাজাইয়াংগৈ বরং নংমানি সবা ও ঠেলা ঠেলি খাইবানি বুবাগ্রা কংগ্রেস নি প্রেসিডেন্ট দিজাগল ফানো আবনো বতনি লাঠিরি ফেকা ত্রিপুরা মথাও ত্রিপুরা সারং হামসাং ন কবগৈ সারা ত্রিপুরা ও বুবাগ্রানি ভাইরাস বাই বন্ধন খাইরিকা আবনো বুবাগ্রা এই বুবাগ্রা হাইচিনি নেতা করে বুবাগ্রানো
বাইনাই আমাহাই মেশিন যে তৈরিয়াखौ hinai chini bubagra sai tongo abahay kai gobang manata buskango phaimani dangni mesin beset sinamjak pai telang thango chini bubagra no kebo phano pai mangla abo tini ang norong buskangno kok sawai kok kasaroi ani kok no arono muthaka jotona hambai bubagra Tipramotha Bukung Bara Kratar Tipralen Dakti Manthong Kratar Tipralen Dakti Manthong Kratar Dakti Manthong Hambai Kulungka Elena Hambai sini borong dengan jono ini sini nangkumani kok ang hai tesa koina musung piro ani yang yak sini joto tonero please nor joto no yang buskango thangani bagai dudino bubagra no kubi bakhabai hamzakan nor tabung thangnai hese debo bubagra na hamzaka tabung thangnai yang bahaino ani yagara tonero bahaino je bubagra na hamzai tabung thangnai yango namne bubagra phaisok paikya sini ibatawo kaso joto no sengpal ke dodi ang koinai nor joto no yang thangnani bagai Hari sini bubagra paisa pakai joto ungkulok tongnai joto no yang thangmedi ang koina musumu yang tongnai bahaino ini bubagra no ayang sete bekaham ke nai manai hari sini bubagra phainai sai sikang tun kok khana lai pinai ang sini oro kok sabai tabo ang koinai tini XEM tini borom ganan bocang tar Sri Damno bini jora ngana bayang koi boy bener ya father negara mahara ni official semua Hari yang koinai tanya hai yang yaksi tongnai ro nor kisa please ayang ko thani dari jotono yang kia botong ya woi yang yagra tongnai ro bahino jotono kisa itu sati sebelek ini yang galai kena khatam thogo যেভাবে তিনি বুবাগ্রানি কখনো ওই আর প্রথম লাইমানি বাগে তাই তিনি অপান্নানি বরং গোনাং সভাপতি তাই মানজা ফাইকা সিনি টিটিএডি সিনি বরং গোনাং টিএম তাই মানজা ফাইকা সিনি আং যতন খুলিয়া এমডিসি রক তাই যত কসাম তিনি লিডারশিপ তাই বুড়িরংনি মথানি তিনি প্রেসিডেন্টজों তাই শিকা চালায় sini YTF ni bongni leadership tai oro joto phainani khajani takhuktai bukhoksang ang tini oro bisi kok gobang bufur phai kok sapani hne mian chimi seng bini logi logi khachilai guri laimang seng takura bukhoro tini o jaga o bisram gonja sengke camp na age o camp ni o যে স্কুল মাঠ যে প্রথম লাইমানে আবন কারণ কাইসানো বব হংকা সে থানসানি প্রমাণ তিনি ফুনুবায়ু তামনি বাগি থানসা সিনি গ্রেটার তিনি প্রলেনি বাগি সিনি অগ্রেটার তিনি প্রলেনি বাগি গোবাং মা বড় কেবো কেবো সাও অম সংবিধান করে অম মানি মানিয়া আও ইট ইজ ইম্পসিবল তাকুরা বুকুরা আং সানামুসুগো impossible হনে কোনো ওয়ার্ড করে ডিকশনারি টঙ্গই মানো impossible হনে কিন্তু কার্যত আবো করে আং কিসা সানা মসুগো जों যখন সেই টিএসএফ 1968 সন সিমি যখন চ্যাং সাজাগো আফরুন থেকে जों ও এডিসি এলাকা 6 সিডলनि বাগै দাবি খালিও sini jaga kifini runani bagi dabi khaliu ruman horobai kok borok sing dabi khaliu tai chatta dabi tine sing apro andolon khaliu takhuro bukhuro sing jokhon o TSF TUGS ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী আট দলক যখন sing andolon khayo সেই আন্দোলনের ফল সম্মান ভাগে বুখরো সেই 1984 সনে 6 সিডল সম্মান ভাগ্যা তাকুর বুকুর নর মুজিমানো যে বামফ্রন্টনি আমলা জর 1980 সনে দাঙ্গা
Singapore pori tongo anu ni jine ke ang mahanya ake soklaja sini college pori kha choli tongo to phanasna ramoi tubui agotala te bhikya takura bukhura omtike sonabusun sadaka asik sidul manya hanai অসম্ভব হনের আব্রক তিনি বিয়ান থাকা যদি বংনি বংশধর টংখে তিনি অব ইতিহাস যে শিখ সিনিল মুসলমানো সিনি আন্দোলন খাইমানি পরিপ্রেক্ষিতে আং তিনি সানানায়র শুরু শ্রেণী তিনি অবুকুম্বারা সিমিয়াซึ่งতিনি বাহিকে সিনি আইন ছিয়ানি বাগৈ সংবিধান ছিয়ানি বাগৈซึ่งপদ্রে পদ বদলবাই ঠকক রোজাখা তিনি অজর ফাইনাই आं बेलायखाने जेन दन्य हने मने मा खायो तांगे हिंदा तिनी समयेर अम दाबी जरा सकबाय गेताबो 6 सिनिलिया आर्टिकल 244 ए निसिमिया ताबुक सांनायो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि पार्ट 1 नि ए बी सी डी नि बिसिङो जे बी सी डी आ बिसिङो जों मानि मानो ओ ग्रेटर ट्रिब्यूनल ताखुन ताइ बुखुनजों অগ্রেটার ত্রিপলানি বাগৈ সিনি বুবাগ্রা যেভাবে আন্দোলন খাইবেকা বনসং ফল খাইনাই जों दिनै বজাগো সকায়ো আংখা খায়ো তাকুন তাই বুকুস নরক তুমনো ইতিহাস কিছা পরি নাই কেনারক সাইমানাই আই ইতিহাস তাকু বলে সাই পিটিং হই দङो जों অগ্রেটার ত্রিপলানি বাগৈ অগ্রেটার ত্রিপলানি বাগৈ সিনি বুবাগ্রা যেভাবে শুনবাই সিনি বাগৈ আসল দরনি তখা সিনি বাগৈ বসে কষ্ট খাইতো মানি বাগৈ বসে তাবু লংখরিনাই সাতুং হিনিয়া ওয়াতে হিনিয়া সোনলগিরি দংখে आं खाख्लायो दिनैनि ताकुंताय बुखुंसं नर बाहायनो सोंनाय अ थांजानि मारिओ नर जत्तनो सापाय बेन हनै ताय आं आसे क खलगरिया दिनै बुबाग्रा तापुं फाय सापायनाय आं खाख्लायो बुबाग्रानि खुबदै से क खनावै दिनै अरनि गोजान गोजान संखि फेलि थांनाय ताय आं आसे क खलगरिया आं आसे सावैनो सिनि बुबाग्रानि आयुग्रबथों ताय सिनि तिब्रा मथानि आयुग्रबथों हनै ताय बुरिरंनि बदल ताय युथरंनि बदल बंनि आयुग्रबथों हनै आने अक किसा सामाना अरन मथाका जतननो खुलुमबायखा हामबाय बेलायनो हामबाय सिनि बरम गोनां तारनो बिनि नांगौमानि क कसारि खालामनायनि बागै दिनै बुबाग्रा फाय सपायखिया आबोन बाय आं कयनाय दारा अंकलग तंनाय रक जतन बसकाव थांनायनि बागै दारा याक सिवा तंनाय रक जतन बसकाव थांनायनि बागै दिनै बुबाग्रा फाय सपायखिया जों जतन बुबाग्रा लाम सगै दङ ताबुं जतन आबोन बाय कयनाय केबो यां यां थांयावै केबो बाजारा तंनाय रक जतन यां फायनायनि बागै आं कयो न केबो yang ungklogo tongyawai ang koinai केबो ungklogo tongyawai jotano beskango thanani bagai केबो ungklogo tongyawai jotano beskango thanani bagai ang koin Tentang खबर माका दिनै बुबाग्रा दिनै महाराजा बीर बिक्रम दिनै स्टेचु बताबो आरो इनोग्रेट खाइ दङ आरो रिबन काटिं खाइ दङ आबोनि परने बस पाइनाय ताइ 5 मिनिटनि बिसिङाव आबोन बाय आं खयनानै मुसुङाव जत सिरखा गोनां ताखुकताय बुकुक संनो आनि यां याग्रानि स्टेज सुक्लग तंनाय दे ताबु फाइनाय नरना आं खयो जतनो यां मारो थानानि बागै अरो केबो बीर खायनि बागै नरक जुदिनो बुबाग्रानो कुबै कुबैnya हामजागौ खांखाय नरक अरो केबो तंला yang yak siwa tongnai nor bahano tumuno nor bubagrano kubai kubai hamza gongkai
noro bo yang othai buagra na sing tong nai nang kha khai bidina sing sai Pai sing jotono discipline khai sini buagra na sing lam so lai na Pai ding ang kai sini buagra pai sai sika tentang kisah kok kenal na ang koi nai tabok sinaro kok sanai Sini TTADC hapang ni Borom Genang Honorable MDC Mucang Char Ganesh Devar Mano Bini Kok Sanani Bagai Ang koi nai joto yagra ani yagra ta yaksi tongero Noro kisa please ayang go thangdi dai je tabuk phai tongnero bahaino Jotanano Tupor bai khlaijak jorani Khakaham hamjamung ya pharai Tini Lenglama hatiwa Kaisa Tipra Mothabai Lukuthom Panda Hake awareness program O program de Borom Genang Sabapati Omrit Debroma Tai Phai Manja Phakya Tipra Mothani Honorable President Borom Genang Bijoy Kumar Anghol Tai Phai Manja Phakya Sini ADC Hapang ni Sini Tipra Mothani Honorable CM Borom Genang Purno Chandra Jamatia Tayo Bahakira Phai Manja Phakya MDC Borom Genang Robindra Debroma MDC Uma Shankar Debroma MDC Bidut Debroma Hake Bono Phera Hake Electric Debroma Bono Belangya Hambai Tayo Bahakira Sinara X EM Rock MDC Rock Tai Chine Chap Junal Tai Tipra Mothani Central Jot the leader Bray Bedel TWF President Borom Genang Sindhu Kona Jamatia Tai Bini Location Tai Oba Hakino YKF Central Committee Jot the leaders Tai Bini Location Tai Jot the Tinaro Painai Chawani Takuk Tai Bukuk Chuna Khakaham Hamjamung Ya Pare Tini orang kisan kok sarai karon tini ni jora jotne limited kerja boni bagai takuk tai bukok song jang jotne saimano tabuk ni je jugo o electronic media jugo sang borora bujinani bagai jangna tai bu subida khlai rekha obone bising tini song saimano age je samayo sini electronic media obahai krini jugo hamne jang bahut kisu jora সময় নাঙাই থাকো বেশি নাঙাই থাকো তাবুনি যুগ হংকে সালচানি বেশি কোন যত কিছু কভারেজ হয় মানে বহাই জনগণের যিনি মহারাজ প্রদত্ত কিশোর বসঙ্গ লাস্ট ফাইট ধরে সামনে আবনে মূল কারণ তম সং বড় ক্লিয়ার খেলে নানি নাঙ্গো লাস্ট ফাইট এটা কবামা বরং ধরে প্রশ্ন 2023 পাখি তাই তীব্রমতা পার্টি খাইলিয়া দা O 2023 Paikhan Gai Sini Tipra Sarat Tari Parti Khailia Da Obo Bobo Hai last fight Kebang Ma Borok Ni Tine Prosno Jake Datuk Dai Bukuk Song Piaba Takok Dai Bukuk Song Song Obani Sinanak Nai Bahatur Bosar Ramai Rajniti Khai Bhaimane Bahatur Bosara Mung Sabar Chen Khai Malia Obani Bagane Takok Dai Bukuk Song Song The last fight Kemana Engkai
जरा कलंक रमै 72 बोसोर रमै सिनी बररक गोबां राजनीतिक पाइजागै थकेर जाक माने अबने बागैनो जों सानाय जों ताइ थकेर जाकिया जों अल लास्ट फाइट माने जों दाति खालाय दरकार नागै फैनाय दरकार नागै थांनाय दमफोरनो जों ग्रेबार केपारलेन सारनाय अबजों जिने नाहार tuan cuma takut tay buhuksa, wani bagai takut tay buhuksa, sang jodai apa hakin long time rasnati khai tong hakai, long time jodai rasnati khai tong hakai, sini borong nang bubagra bhai sopai kena, abani bagai jen slogan lain slogan teman foreign senaga bok tata kisar pinai, Aron tong Bubagra ay loten Bubagra ay loten Dipramata ay loten Hamza Topa ay loten Bubagra ay loten Bubagra ni misi dikreta dipralet Islam Bubagra ni misi dikreta dipralet Islam Bubagra ay loten Dipramata ay loten Hamza Topa ay loten Diprasa ay loten Bubagra ay loten Dipramata ay loten Bubagra ni misi dikreta dipralet Islam Bubagra ni misi dikreta dipralet Islam Bubagra ay loten Dipramata ay loten Bubagra ay loten Dipramata ay loten Hamza Topa ay loten YTM ay loten DWM ay loten Bubagra ay loten Bubagra ke Dipramata ke Jotara basari Bubagra ay loten Bubagra ay loten Dipramata ay loten Bubagra ni misi dikreta dipralet Islam Bubagra ni misi dikreta dipralet Islam Bubagra ay loten Dipramata ay loten Hamza Topa ay loten Bubagra ay loten Maharaja Pratham Vikram Kishan Malik Bahadur ke Maharaja Pratham Vikram Kishan Malik Bahadur ke Bubagra ay loten Dipramata ay loten Hamza Topa ay loten Bubagra ay loten Hamza Topa ay loten Bubagra ay loten Dipramata ay loten Bubagra ay loten Dipramata ay loten YTM ay loten DWM ay loten Bubagra ay loten Dipramata ay loten Hamza Topa ay loten Bubagra ay loten Dipramata ay loten Bubagra ay loten Hamza Topa ay loten Bubagra ay loten Bubagra ay loten Dipramata ay loten Hamza Topa ay loten Bubagra ay loten Dipramata ay loten Bubagra ni misi dikreta dipralet Islam Bubagra ni misi dikreta dipralet Islam Bubagra ay loten Dipramata ay loten Dipramata ay loten Bubagra ay loten Hamza Topa ay loten Bubagra ni misi dikreta dipralet Islam Bubagra ni misi dikreta dipralet Islam Bubagra ay loten Dipramata ay loten Bubagra ay loten Dipramata ay loten Bubagra ay loten Hamza Topa ay loten Bubagra ay loten Bubagra ni misi dikreta dipralet Islam Bubagra ni misi dikreta dipralet Islam Maharaja Pratham Vikram Kishan Malik Bahadur ke Maharaja Pratham Vikram Kishan Malik Bahadur ke Bubagra ay loten Dipramata ay loten Unis Topa ay loten Hamza Topa ay loten Bubagra ay loten Hamza Topa ay loten Baik yang kau sini jodoh volunteer sono sini Bubagra no
Risa tay batch borom running to. Sini bukuk sing sabno koyo sini bubagrano bhai risha tai bor marane bagai Aboni logi ang koinai sini joto takut tay bukuk sana pai sing serapsa sering sering lain joto lo pal kaya bakar de ang koinai sini volunteer sana sini deputy CM sar Onimes no ba haino ulan bagai abon logi sinaro pai manjo khaja sini YTM ni president bini bagai joto lo pal kaya bakar de Sini YTM ni presiden Sarunel Wahino Belano Bahamerle. Ang sini YTM ni presiden Risate Boromani Bagai Koyo. Amon pare sinaro Paimanza Pfizer. Sini MLA Sar Briseketu Borom Wahino Risate Boromri Nana Bagai. Amon bayang koinai sini MDC Honorable MDC sa Soragorno Bahino, Risate, Bex Wibonobo, Borom Nabayang Koyo. Ang koinay sini takog jiten no, finally bagay. ta jite Bagrano da jite hagari kisa Ang haino hay, koinay. Sini joto khagun ang takog tay bukuk song no, haidi. Sing serapsa sering ke asul lain joto na asudi, joto na asuna bagay ang koyo, joto na asuna bagay koyo, joto na asu bagay. bubagrani ko khanayo ke ota thangbai de Haidi joto na asudi sini volunteer song ang koinay, joto na sang asuna de bagay maintain kene ni bagay. Ang koinai ani yang yaksi tongnai sini joto takuk songno kisa yang thangnani bagai bubagrano kisa space rudi nobar finally lamar di kisa sini lama sini kisa ni lama joto kisa khali khai di sini bubagra tasdap sal bising kok sanai noro joto na achu bai di sari haidi kake sengtai sa hai na hai kok khana me digi thangai nai ang koinai sini buskango kok sanane bagai sini honorable MDC Sar Uma Songkorno bini nangkumani kok sanane bagai Sar Uma Songkor nini kok kesanane bagai nono koizo Haidi sem joto na serapsa sering ke asu lain na joto na asu baidi sini bisingo bubagra phaiso pagya Pulono ini op andane asupan ayah kaba takal district ni presiden Borongmanang Omrit Dabarmano takaham te coba dicibaya farok te oro Hai mandak pakai ciri hapu bagara Borongmanang Maharaj Kishore Debarma Bonang ani khulumani ya farok te coba dicibaya farok te hai mandak ciri edisi hapang ni CM Deputy CM te boni group te sini Tripura Mothani Presiden Borongmanang Bikarangkol te bini kolek YTF ni Presiden MDC Borongmanang Rural Department te boni group TWF ni Presiden Jek Borongmanang Jek Sindu Kono Jamatia te boni group te buskango sini district ni joto Tripura Mothani adong YTF ni adong tidak Asuksa
ও সাতং প্রমো ও শিবজলা ডিস্ট্রিক্টনি যত খাজানি তাকুক দে বুকুক মাফানি সমান আনি সাতচালাই যত্ন হুল্লে আনি খুলুমানি তেই চবানি চিবাই আফারু তিনি 10 তারিখ এপ্রিল 2022 নরং নিবুসকঙ্গ বারবার হাই থাংপাইকা থাংকা আনি কলিক্স তিনি নি হাই ছালো থাंनाय बिसिओ थांनाय बिसिनि कखनो मुइतो मानखा हांके साख्रि गारि फायो तामुनि होनमाले थांनाय बिसिनि 10 तारिख एप्रिल फुंनि 6टा समायाव आं जखन अरनि कैंडिडेट हिसाबै काउन्टिंआव बिशालगड़आव थांमा लगिनो आनि मालखुं ते आनि लगी तंनाय रंनो हामला खालायनाय एटाक खालायका ते आनो बुथारनानै चाइतका फियाबा सिनि बुबागारानि आशीर्बाद ते हिराना 19 आमतली गलागातिनि आनो भूत दै रहनाय नरकनि आशीर्बाद पाय दिनै नरकनि बुसकांगो एमनिसि एंगैनाय आं नरकनो कक कजानि मावन बागै आनि खाका हामते चबानि चिबाय याफारो ताइ नरक आशीर्बाद नमानि बागै नरकनो खुलुमानि याफारो खाजानि ताखुक दै बुकुक चं जों सिनानि नांनाय सिनो थानसानो सबायनानि बागैनाय सिनि त्रिपुरा सारांनो थानसां माने लुगैनाय अनेक पलिटिकल पार्टिरो जोंनो जुदा जुदा कमिउनिटि बेस खालायनाय नों कलय नों देबरमा नों जमादिया नों रियां होनाय जोंनो सबायनानि चाइतगै दङ नेशनल पार्टी होनने दिनै आन्चलिक पार्टी होनने जोंनो सबायनानि नाय दङ बियाबा खाजानि ताखुक दै बुकुक चं जों मुइतुमा गारनाय जों देबरमा जमादिया कलय रियां होनया गारनाय बुबागारा सिनि बुसकांगो तामसा तामोहेन आमनसे जों मुइतु नारगैनाय बुसकांनि लामा माइ हिमलायनाय बुसकांनि चबा मा खालायनाय बुबागारानि इमां मुक्थां ओंखांगे सिनि जत्त त्रिपुरासानि इमांनो मुक्थांनाय अमाकाशा मुइतु नारगदे खाजानि ताखुक दै बुकुक चं आं सानानि मुजुंगो थांनाय 20 तारिखआव सिनि ताबुक शासक दल बीजेपी आरपीएफटी सरकार विशेष खालाय बीजेपी कायसा 10,000 गोजाम जेसीबी गोजाम बायदलां थांगा रवीन्द्र छत्रबासिकी भवन बुसकांगो नरगाव जतन साइमानो आं बांला बाय किसा सानानि मुजुंगो गत 20 मास बीजेपी পাহাড় কাটতে সমতল করব বলে পুরান জেসিবি একটা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে কিনে নিয়েছিল আপনারা যদি মনে করেন এই পুরান জেসিবি কিনা পাহাড় কাটতে সমতল করতে পারবেন তাহলে আপনারা মূর্খের রাজ্যে বাস করছেন সেই পুরানো জেসিবি দিয়ে আর পাহাড় কাটতে সমতল করা যাবে না ত্রিপুরা থেকে কেউ বাড়তে পারবে না 2023 অব্দে আমি এই বিশালগঞ্জ থেকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছে এবং বলবো আমরা দেখিয়ে দেব जों खुनु गैर নাই 2023 ত্রিপুরা করে ত্রিপুরা ও কোন মুখ্যমন্ত্রী করে নাই যে দল ত্রিপুরা দল নাই আবনিন মুখ্যমন্ত্রী নাই অমমুত নরকে অমৈছিনি ফান অমৈছিনি থানচা ফিয়াবা খাদানি তাখল दै बुकुकचं जों 2023 जरा याक बा याक रमैनाय खा थानचाके याप्रि बाच्चाके बुबागारानि कखना वैनाय उमा संगन जलि वैनाय तनि मानव न जलि वैनाय खातु न जलि वैनाय दल याकारिनाय ता थांने जोंनो जलि फानो बुबागारानि मोखां नाहारनाय बुबागारानि खरं खोनावैनाय थानचा मा दंनाय हागे जों सिनि मां मुखथां अंनाय नरनो आं दै कोइनानि मुजुंनिया आं अमनो सानानि मुजुंगो कै आसा नारगो नरक बुबागारानि कखनो पुइतु नारगैनाय बुबागारानि इमांनो मुखथां खालायनानै बागैनाय नरक जतन नरक लगिरवानो होनाय आं हा खालायो लगिरनाय दे आं दै बारा कक सालिया आंनि सायाव देब कक गाहाम सानाय दङ बरंनि कक खोनालायनाय जों जतन थांलेनो अ मातनि केबो तानलं खदे जे गेरादार त्रिपुरा लेन हामजागिया जे त्रिपुरा लेन हामजागिया जे बुबागारानि कखनो खोनाना मुजुनिया बरक सिमचे अ मातनि लखनाय मुतु नरदे अर मोखां खुलुंना हानि सिमनि ताफाये बै जतन अर दंगिनाय गाहाम गोरंखा जतन थांलायनि होनाय आनि कक सानजा आनि कक मटाका त्रिपुरा मथाय उलबथों बुबागारा उलबथों जतनना हामबाय खुलुमबाय क्या हामबाय सिनि अनरेबल एमडीसी सार उमाशंकर देबरमानो बे नांगौमानि कक सायखेलमानि फाइदिंआके जों दाबुक सिनि बिसिंगो ताकि इसा कक खालायनाय सिनि सिनियर लिडार सार अगुर देबरमानो बिनि कक नांगौ
Punyano ini kasuksa bubugra bono ang hambairbo dai presiden da bizina hambairbo dai CM bono Chandra Jomatiana hambairbo dai joto neta leader EM agrono joto na hambairbo ang kok kisi bangregla tamni ba jora pochodra tam khayang tini mono tengani musungo tanabo musungo Greater Tipraland এবং তামনি বাগি মাসান তামনি বাগি তিনি সানা নাংখা তাবো সিপাইজলা এবং ও বিশামগঞ্জ টংনাই খানিন অরনি বড় নাংখাইসা কুইসাং খাইনা মুথু অর ডিএম অফিস এসপি ও বিশামগঞ্জ বনো অব সাবনি কন্ট্রোল অবকি চিনি মহারাজা বিবেক প্রদুত কিশোর মানিক দেবরমানি কন্ট্রোল না চিনি পূর্ণচন্দ্র ডিএমনি কন্ট্রোল সাবনি কন্ট্রোল অব বিপ্লব বাবুনি কন্ট্রোল আ বিপ্লব বাবুনি কন্ট্রোলনি ইয়াগনি ছেঙ্গা বাগিনো ত্রিপুরালেন এবং গ্রেটার ত্রিপুরালেন আব চিনি বরং বুজক মালিয়া তো জাগার অমাহাই অম সিবিয়া এবং গ্রেটার ত্রিপুরালেন লাখাই চিফ মিনিস্টার তিনি ত্রিপুরানি হুকুম বারা ত্রিপুরা সারংনি রাংচাংনি ওয়াতি বারি মাননাই আয়া কাইতাই বারি মায়া তামনি হিমালে बोथार जागै दङ बोथार जांनि बिचार करै थातक जाक दङ बिचार करै 70 বছর सातक जाखा दाइ बोसोर सातक जांनाय आंआबो दं आं बिसि कक सागला दाइ किसा साना मुसुमानिखे आहाय आइनिखाय अ मा नोंबा गु बेक बांलादेशी बेक गु बेक हुमला तांखेबा तांबा नोंबा आ बांलादेशी वा थाङै मदम सुइ गुबागै दङ गेसला मा अ आमा nâng ta cái các bạn trong cái ta cái nâng unity cái ta unity nâng ngã đây xin đi nâng cái baba cho một số mình để khai cho một số mình để khai mà nhiều vấn đề sáng khai cái ta unity bây giờ đây Suglia trong Komor bây giờ này system sáng khai áo nhiều lắm tao Ibrahim sáng khai nâng một Ibrahim sáng thì đi trong lệ qua trên nó thế này bắt thằng sai trong chỗ Toto Bangladeshi don reklay roh bakai ang chief minister lai buko ini emang biasa mana tahu kai kereta ini bah ini athar mura por mura ori ini jangan bagai thai gai de kenapa sedai tu sibla nang ba agi sipian lo kesari tu mahai ai refugee chole ao ত্রিপুরাতে বসবাস করো মাই দেব খাইবাই চিনি তং কই বাংলাদেশ দি খাইবাই দি তংনি হরনি বতাবো চিফ মিনিস্টার চাই তং ফাইয়া আং ববা বাইনাও ইয়াস মিলিছা দাইখাই উনসুকাতা নং তাবো বা ini Tipraland Greater Tipraland Mannani Maharajani এই ইমাংনো কাসনা বাগে বথাঙ্গো আপনি বাগে যতনো সজাগ তাংনি আমা নং হাইতাংনে দে মা ফাইদি আঙ্গো ফাইদে আসলে সাইন তিনি Greater Tipraland এবং ত্রিপুরা মথা বুগুরা আইগ্লক থুনदै আনি অরং মুথাকা চিনি চবা আইগ্লক থুন তদনা হামবাই Halo. Belanda hambai sini saro gurno. Hadi gas tek sa ko khalai nai. Sini beskawa sanai. Sini XMLA sir. Raju sor dewan mano bini ko kesana bai angkoi. Bara marnai bara. Ustin bara. যতটা খুলুমবাই কে তিনি অর
सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टर विश्रामगंजनि एसएस स्कुलनि प्लेग्राउन्डआव त्रिपुरा मथाबाय म संजाजा लुकुथुम पान्डावो आचुकजाक पान्डानि सबाय नकफां अरो फाइ मानजाक फाइका सिनि जत्तनि हुक सिनि दिल के डारकान सिनि बुबुग्रा ब्रह्मराम प्रदुर विक्रम किशोर देव बर्मा अपनी यागुलो सिनोरो मानजाका सिनो पांडुरम चांगरेनाय सिनी पार्टी प्रेसिडेंट विजय कुमार रांकल सीएम डेप्यूटी सीएम ताई एमडीसी एक्स एमडीसी ताई कुबु नौजवानक ताई और मानजाक फाइने जोतो म आमचनी आणि मा फावकरा ताकुक ताई बुकुक संगनो अजरवा कक थाजा थाइनि नर बुसकांग साइ खनारनाय खाजनि ताकुरक संतिनि दिमे ताइ वैसा कदाल खे संसमाय मा तांनाय সেই সময় ইনকা মহানি সিনি 12 কি হারাম 19টা জনজাতি গোষ্ঠী সেই সিনি বুবুগ্রানি সংক্রা কিঙি নাই সংচবা মা খাইনাই ও কগ্ন সিনি সময় মা তাंगाय जों ताङै ও কগ্ন সময় তানাই নরক সাইমানো মহাবসিং তাই বাজিলিয়া যদি সিং খাসি আঙ্কাঙ্গে बुबुग्रानि साइतुमुनो जों जुदि बुजि आंगांगे बेनि खरां गदैनि कग्नो जदि जों अजराबो जों खोनाय आंगांगे सिनि फिउचार बेलायखनो डार सिनि फिउचार बेलायखनो मोनाक मने बागि जों दिनि जत वारियर जों समाय तांगिनाय सिनि समस्त सिनि आमचया थांगिनाय जों कक पासाने खाजनि तागुरक ताइ बिसे दिन लिखलिया बुबुग्रा परिष्कार कक साका One last fight, हारेगा तो हारेगा, जीतेगा तो जीतेगा. One last fight, सिने बारू के हराम नहीं बाकी नहीं. अब नहीं बाकी छह चोरा, मात्र 10 months. 10 months हो, जो तो न संगीनी, नौकरी परिवार हिसाबे, बुबुग्रा कोक्सका, one family, one last fight सिंह मार कहनाय, for our existence. Greater Tibraland, separate statehood. বন্ধুগণ যারা ককবরক ভাষাভাষী সারা যারা ককবরক ভাষাভাষীদের প্রতি আমার বিনীত আবেদন আপনারা ভুল বুঝবেন না আমাদের ঐতিহ্যবাহী আমাদের পরম প্রিয় আমাদের সোনামান্য আমাদের মহামান্য মহারাজা প্রদুর কিশোর দেব বর্মার বিজন ওনার দৃষ্টিকোণ পরিষ্কার এই রাজ্যের মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম ভারত বিরোধী নয় আজকে রাজ্যে যারা শাসক দল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল মহারাজার বিরুদ্ধে বিশুৎকার করছেন তীব্র প্রতিবাদ করছেন সমালোচনা করছেন বন্ধুরা আপনারা ভুল বুঝবেন না মহারাজা এই রাজ্যের একতার প্রতীক মহারাজা এই রাজ্যের মানুষের শান্তি বাতাবরণ তৈরি করার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে অনুরোধ করছে সংগ্রাম আমাদের সংগ্রাম শান্তি এবং এই রাজ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সেই দাবি হচ্ছে পৃথক রাজ্য সেপারেট স্টেট গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি কোনো বাঙালি বিরোধী নয় কোনো হিন্দু বিরোধী নয় কোনো ধর্ম গোষ্ঠী বিরোধী নয় মুসলমান বিরোধীও নয় আমাদের ছোট রাজ্য যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হয় ভারতের সংবিধানের মধ্য দিয়ে কারোর ক্ষতি হবে না বাঙালিদের ক্ষতি হবে না মুসলমানদেরও ক্ষতি হবে না কোন জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হবে না তাই বন্ধুগণ চলে আসুন এই রাজ্যে 4 বছর হতে চলেছে 4 বছর পেরিয়ে গেছে এই রাজ্যে বিজেপি এবং আরপিপি সরকার আসার আগে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি একটাই পূরণ করতে পারেনি তাই বন্ধুগণ শান্তি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই রাজ্যের মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভারতবর্ষকে আগামী দিন সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য
মহারাজার পথকে আমরা অনুসরণ করতে হবে। চলুন বন্ধুগণ, আমাদের মহারাজার হাতকে শক্তিশালী করুন, আমাদের রাজ্যকে আরেকটা নতুন রাজ্য সৃষ্টি করার জন্য এগিয়ে আসুন বন্ধুগণ। আমি আর বেশি আমার বক্তব্য, আমার কথার দিকে তো করবো না। আরো অনেক আমাদের বক্তা রয়েছেন, তো শেষ কথায় আমি অনুরোধ করবো, আপনারা ভুল বুঝবেন না। আমাদের মহারাজা আমাদের ঐক্যের প্রতীক, সেই ঐক্যের প্রতীকে আমরা আরো সুদৃঢ় করতে হবে, আরো শক্তিশালী করতে হবে। তাই বন্ধুগণ, এই কথায় এই আবেদন রেখে আমার কথা শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। যত নবাসে চিনি খঙ্গাই বুবুগরা 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 গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড। ত্রিপুরা মাথায় লক্ষণ হামরাই Kalian hambai sarwa jeng tabuk isisa o khana ba koi nai ma taku rajisteno isa kok sarane ba yang koi nai bai जतन दिवर कहा आज यहाँ पे एक ऐतिहासिक समारोह, इस समारोह में आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग तजुर्बेकार साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ मेरे दाहिने साइड पे जो बैठे हुए सभी मेरे युवा साथियों को भी ग्रेटर टिप्रालैंड की लड़ाई को आगे और पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए मैं आप सबकी ढाल बनकर आया हूं। और आप मुझे अब सहयोग दीजिए। जिस तरह से मैं महाराष्ट्र को अपने तन और मन देकर ग्रेटर टिप्रालैंड की लड़ाई लड़ने के लिए किसी की परवाह ना करते हुए आज त्रिपुरा मोथा में शामिल हुआ हूँ। इस जंग को, इस लड़ाई को आगे बढ़कर ले जाकर हमें ग्रेटर टिप्रालैंड अचीव करने पर ये जो आज ऐतिहासिक जो समारोह है ये प्रमाण कर देती है कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि हमारे आगे जीत है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा कि आप किसी और को सम्मान नहीं किया। मैं सबको सम्मान करता हूं और इस बड़ी सभा में मैं अपने दिल से खोल कर कहता हूं कि महाराज जिस तरह राम हनुमान के सीने में रहता है, सभी त्रिपुरा की जब सभी त्रिपुरा जाति के दिल में महाराज भी बसता है। इन्हीं विश्वास के साथ हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। साथियों, समंदर से उठने वाले उन लहरों से तुम ना डरो, डरो तो उन कदमों से डरो जो हमारे खिलाफ उठने वाला है। इसलिए महाराष्ट्र ने खड़ा हुआ है, जो हमारे खिलाफ उठने वाला जो कदम है उस कदम को रोकने के लिए, उस कदम को कुचलने के लिए जो हमारे विरोध आ रहा है। साथियों, हमें डरना नहीं बल्कि डट के लड़ना है इस लड़ाई को। ये जो लड़ाई है ये हमारे जीने और मरने का लड़ाई है। इस लड़ाई में सभी साथियों को आज भी जो त्रिपुरा मोथा में शामिल नहीं हो रहा है, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं, इस मन से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे पार्टी से ज्यादा हमारे लोगों की अस्तित्व रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। सबसे पहले वो कर्तव्य होता है, उसी कर्तव्य को निभाने के लिए आज मैं शामिल हुआ हूं। और इस मंच की ओर से आप सभी को, इस माइक की आवाज की ओर से भी मैं आप सबको भी अनुरोध करता हूं कि आप अपने धर्म को निभाने के लिए त्रिपुरा मोथा में और एकता के जो सिंबल में शामिल हो जाइए। यही मैसेज के साथ मैं अपनी बात को आज के लिए यहीं पर समाप्त करता हूँ। पाइथा को जतन खुलमया फरई तीन किसा कक सामान आसन चितन ग्रेटर टिप्रालैंड अब कताल राज्य गठन खाजनी नाहारमुं और नाहारमुं नि लड़ाइयो दिनां याप्रि बारगो मानमन बागै बेलायखेनो हामबाय मारो चिनि महाराष्ट्र बिनि खाखतर बाया सामान बागै अकक सावैनो तिनि नंनि कक सामान नम थाका जतन खुलमबाक्या बुबाग्रा इग्लकथों ग्रेटर टिप्रालैंड दाति नमानथों हामबाय बेलायनो हामबाय सिसारो जों दाबो कयनाय सिनि बेसकांगो कगनारा बागै सिनि ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम सार अनिमेशनो बिनि कक कसारानि बागै आं बनो चराजो
যতন বেলায় হামবাই তিনি বিশ্রামগঞ্জ টিপ্রামথা TWF YTF ni Luajimabai je panda ni achupang bonang hambaya pharo kulumungya pharo chini bobagrano boromya pharo chini party ni president Sir Bijoy Rangkolno Monchoa Sukjak Joto Chini Borom Rangrang Khulumbo Hambaya Pharu Chini Takukte Bukuksong Jara Tinio Greater Tipraleni Dabio Jonoshoba Painai Rogno Angko Kabang Saklak Kokom Sawino Monchoni Tangnai Dinoro Puila Jokon Paipuru Amsike Borok Kabangman Lukha Bubagra Kaisa Flag Ti Paijamani Haite Ab Flag no Bo Bangra Balmang How Kaina Naima Hamayangan Talgao Sakai di Kabung Dekitan Bagi Haite Olo Bubagra Nija Masaka कुछ हुआ आमो सारा लिया कुछ हुआ है ने कुछ नहीं हुआ है निमा सगाई थे वाई सेवन तालका गुक काई दिखाऊं बोहेजे बेलाई कौन थोकोचन इनी क्रिएटर तिप्रालेन अमोतांगी नांग दाखुग्रो उनी कथा कोक साविनो जुदी थांग पाई गई बखाव नरक कैसाबानो कोक लांग लाग आं तिनी फाइदे वानसुगै फायो त्रिपुरा राज्य जतो सरक सेनामानि वानसारक बंगनि पारा आमचाइ नाइमांनो सरक सेनामका आर त्रिपुरा राज्य फादारनि बरक फाइगाय सरक किना बिलुनियाव थांनाय कয়েকদিন आगे गाड़ी एक्सीडेंट नङै जिनि फाइनडक जखन आरो थाङै बरफ खसानानै थाङो वानजि फायारमेन थाङो टिप्रा फायारमेन थाङो किन्तु टिप्रासा फायारमेन नरनि वानसारो गलारो रम्बै बुमानि जों नुखा इउटिउबो जदि बरफ खारै फायागाय बं जीवन रखां लाखाबो आबोनि बागै जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड सनामै जिनि पुलिस सनामै कामान जागै फाइसिदि हिनन मुचुङैছে ग्रेटार टिप्रालेण्ड सानो आ ग्रेटार टिप्रालेण्ड नो सजन मा पुजिनाय दाखुरो इनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड सानते विदेशी होताओ तिनी ताबु कमेंट सिनाय हामिया करिका मैं हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ YouTube में लिखता है वो लोग तिनी थांनाय 20 तारिख थांनाय मासनि 20 तारिखनि परे आ YouTube कमेंट सिनाय रं संख्या कमेका तांगै साइदमान कारण आबरक जतनो वानसानि बहक बिसिं थां हाबै बायका सैमालिया बरक दाबो बेनि बागै दाखग्रो ग्रेटार टिप्रालेण्ड नो सिजन मा दरजागनाय पूबो थांदे उत्तरो थांदे ग्रेटार टिप्रालेण्ड सारा कोनो लामा गरै आं तिनि बयतु खाइनान मुसु महाराज नबो जे बरग्रो थांनाय एडिसि निर्वाचन टिप्रा मथानि बिरुद्धे कैंडिडेट जोंनि लड़ाई खायगा महाराजा आबरंबो जागा रखा जे बरग्रो महाराजान लामा कासुका तिनि आबरंबो महाराज टिप्रा मथाव जागा रखा जों सानान मुसुङो जितेन्द्र चौधरी रेवती त्रिपुरा मेवार जमातिया एनसी बर्मा फायदे और जॉइन खाइबायदे नक दफाना हमजागाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड नि टिप्रा मथाव फायदे महाराजा बखाकुवार बर महाराजा माया गोनां बर
মহারাজানি পকেট কিচিক সিনক নাই দেখাইছে রাং রিমাং মহারাজানি পকেট কিচিকেই থাঙ্গা হয়েছে খাকরি বরকা হেগে রিমায়া जों दिनै सानान मुजुङो ओ ग्रेटार टिप्रालेन्डनि चबाव जारा जोंनो केबेंनाय रक दागो बरक साइ दङ टिप्रा मथा गायसे चिगं दल आ चिगं दल थाङै दाम खायनाय आं सानान मुजुङो टिप्रा साजारा वानसाबाय दङै सारा पृथ्वी बंहिनि चंनाय रक 2023 नि निर्वाचननो बंनि थापला नर मुगान राजनैतिक थापला तंला बरक हायजे पाइसिनाय हायजे তিনি ত্রিপুরার একজন বড় কক থাইজানো মহারাজা ছাড়া চিনি কেব করে আর তা সঙ্গেও কোন লিডার নিজে ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত না হারে টিপ্রা মথা চালক নানি আদিন করে হাইছে মহারাজা তিনি কলম দিবাই তিনি বুথিবাই স্নামানি বদল মহারাজানো চিনি দলনি নেতা মহারাজানো সিদ্ধান্ত না হারনাই जों महाराजानि उपनेतांगे आबुने एक्सिक्यूट खाइनाय रखसे अमो महाराजानि बदल महाराजानो ग्रेटार टिप्रालेन्ड तुमै फैनाय महाराजान बागै जों बुइतु मा जानाय महाराजनि लामानो चिनि लामा दिनै अनेक बरक सोङो इउटिउब आं नियार नाय मा मानोबा आनो दादा नुङो हाइसे दादा नुङि साव दादा नि मेस तुइ दे मानोबा नरो ग्रेटार टिप्रालेन्ड IPF diboto thokok jaka BJP bai टिप्रालेन्ड दूंगा पैसा दूंगा पैकेज दूंगा हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमिटी बनाऊंगा टिप्रालेन्ड सान्नाय रो जारा रां बाई पाइजाका टिप्रालेन्ड बगै थांगा विधानसभा हाई जागाओ नरेंद्र मोदी हाई निनगो टिप्रालेन्ड नि गखुआ रागलिया किंतु तिनी बुबागरा चिनी बसकांगो बुसाई साओ भारत वर्ष में ऐसा प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ जे रंग मशीन बुबागरानो पाई मननाय रंग छापो गई आ बुबागरानो चिनी ग्रेटार टिप्रालेन्ड दुबई पाइनाय रंग जानाय लीडर रो कुनो दिन ग्रेटार टिप्रालेन्ड तुई माय जोंनोबो सावनेक बर अनिमे जाहाय रंग हामजांनाय हासागा गरै आं हनोआनि तिनिनि पास खिदारि बेरायनि नाय दरो बुसुक दं मिया 500 टाका रां दं माने बुबाग्रा 500 बुबाग्राने लिया मुझसे 500 रुपीस बुबाग्रा सावांगनो रिनाय किछु करे दाखुब्रो दागबो निमेस दे बर्मा हाय लिडार नखानोआनि नुखुं हायजे किछु करे दागबो नक तांनान गगनां वानसुगिया किन्तु वानसुगो चिनि प्रत्येकटा गरीब बरग्रगि नगुंथं चाकरिं थं खेतो तुइं थं तिनी बागैसे चिन जीवन न रेखा दाखुब्रो तारपरेबो जोंनो केबेंनाय रक चिनि आरिबाय दंनाय रक बरक सावो महाराजा थगगै दङ कुनो दिन बो ग्रेटार टिप्रालेन्ड तुइमाया आं अनिबास देव बर्मा सारान मुचु बुबाग्रामो जोंनो सावो बीजेपी थं कांग्रेस थं कुनो बदल बाय जों यार खागला যদি বড় গ্রেটার টিপ্রালেন্ড গসেই নাহাय हांगाय जों केब न किरिया दाखुब्रो जों किरिया जों मुभमेन्ट खायनाय जों दिल्ली थांनाय नांखाय बुबाग्रा प्रदूत किशोर मानिकनि नेतृत्वे UN थाङै महाराजा कक चाइनाय चिनि बरं बागैबो दाबि तुइ फैनाय नरक जोङो बुबाग्रा मा मानोबा आबान कक्तबा बुबाग्रानो ब्रिटेननि पार्लामेन्ट अब एमएलए रोग आसुकमाया एमडीसी रोग आसुकमाया ब्रिटेन गवर्नमेंट नि पार्लियामेंट तो एमपी रोग प्राइम मिनिस्टर रोग आसुकमान जागा आरो चिनी बुबाग्रानो बरक खबर रेखा हि साइनेज प्रदूत मानिको नों फाइदिचिन ब्रिटिश पार्लियामेंट तो कक सादे त्रिपुरा राज्यनि कोनो मुख्यमंत्री मंत्री से ब्रिटिश पार्लियामेंट थां कक सानान अधिकार मायखौ चिनि बुबाग्रान तिनि बरक मानहुम गायते एवं दाखुब्रो आ ब्रिटिश पार्लियामेंट तो महाराज दाम सानानर गाहाम सिवायसे महाराज सानाय ब्रिटिश पार्लियामेंट नि एमपि रक्तो आनि जाति तिनि थैगुमै दंखा आनि जाति तिनि सैथो नरेंद्र मोदी नो सादे
আনে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ডাকতে রিনান বাগে আর মুদিনে আত্মীয় স্বজন মুদিনে বুমা বুফা পর্যন্ত গোসেই মানহানাই মচিনি কাইছে বড় যোগ্য ini bagai bubagra damo jangan cool storage senamu jang tini bo bag model ni borogrok jini naruai tongthai kumlung park jini hapung hatai no bahai klai tourist resorts nambai edi sini income barer hoi jini borogni hamari ni bagai samung dangnani tini bubagra abkhago tini yapri sei tongo ebo khukana kanoro এডিসি হাবাং ভাইমানি উলো রিক নাই বাগজাগো কম্বল বাগজাগো দুলাই বাগজাগো খুদে কিচ্ছু করেই তাকুরো কিন্তু তিপ্রা মথা যিনি বুবাগ্রান নেতৃত্বে ভাইমানি পরে তিনি চং তেই ফিলসাপুরি রং বাগে 20,000 রিক নাই চং ফ্রিডেনো বাগনান বাগে চং সিদ্ধান্ত নাহারকা সাবক লাইমান বাহমু বুবাগ্রানি নির্দেশ বুবাগ্রানি ওয়ানসুকু তিনি বাগে থিনাঙ্গো যিনি বাগাই কাহামুং থং যিনি স্টেটহুড ফাইদং যিনি রাজ্য যিনি কক বিকি থং जों भातार हारकनि बरक बाय थकक जागानि दिन थाका ओंलाय खाबला जों सिपिएम चाकरि माननान बागै सिपिएम मंका जों नक माननान बागै सिपिएम मंका इनो चिनि टिप्रा सारकनि नक माननानि दाबि ताको थागियाको ताङै कारन जोंनो हामजानाय सरकार गरैखौ चिनि सरकारनियाखौ एमएलए मंत्री टिप्रा सारक केवल दामायारो एनसी देवबर्मा তিনি মন্ত্রী জায়গা বাগনানি মন্ত্রী 2 ইঞ্চি জায়গা বাগমালিয়া চিনি ইয়ং এনসি মেবার জমা দিয়া বন মন্ত্রী তংমানি একটা বলং ত্রিপ্রাসারং বাগে ইয়াফার রিকলাং মালিয়া বো চিনি কোনো ক্ষমতা করে ক্ষমতা মাননান বাগেনো চিনি একমাত্র দাবি তংনান নাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানিয়া গায় जों थुइगमुइ थानाय बुबाग्रा दानि लास्ट फाइट नि कक्सा दानि लास्ट फाइट नि कक्सा बुबाग्रा অনেকে আমাদের জিজ্ঞেস করেন যে 2023 এর পর ত্রিপুরা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মার কোন আন্দোলন আর থাকবে নাকি जों সানান মুচুগো মহারাজা আজীবন লড়াই খাই থাকনাই বাট দি পয়েন্ট ইজ on the issue of greater Tipraland Moduchini last fight जों देखेबोबाय compromise खाया जोंनो सीट बारि नाफानो जों नाहारिया रां रिफान जों रां नाहाया जों greater Tipraland बागै सिबिसे एकमात्र चुक्तिबद्ध নাই অনসে লাস্ট ফাইট বুবাগ্রানা লাস্ট ফাইট ও অনেক নেতার 2023 পরে ত্রিপুরা মথা পাই নাই ত্রিপুরা মথানো একমাত্র ভারতবর্ষ পার্টি নাই যে পার্টি যুগকি যুগ ত্রিপুরা মথানি থানাই ত্রিপুরা মথাতে বাস বাই ফ্লাইলাইনি আছে বিশ্বাস মাখে আংশিও তিনি বুবাগ্রা অরানো নাহারেই তো বুবাগ্রা গাইছে কিন্তু যুগ ব্যায়াম সিরনি তু গাইছে নরন যতন লাস্ট গাইবো सब खड़े हो जाओ अपना बाएं हाथ अपने सीने में रखो और 30 सेकेंड अपने हाँ के लिए सोचो आंख बुबाग्रानो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 30 सेकेंड क्यों वो 1 मिनट एक मिनट अंतत अपने दफ के लिए सोचना चाहिए अब बुबाग्रा कभी फुरांग बात आम खैरी मांगा ताबू गए बुबाग्रा नहीं होने से भी हम भी करा सकते हैं ये आप सब लोग खड़े हो जाइए दफा के बारे में से कैसा लगा लोग सारे अच्छा लगा ओ अच्छा लगा नो बुबाग्रा सुनो बुझो कन नहीं चीनी बखा से ठीक मात हों नहीं बखरों ठीक मात हों नहीं चंग विप्लव देवनो से तोड़ जागो मानिक सरकार से तोड़ जागो गौरव बाग खावी जितेंद्र चौधरी संग तों खबले मानिक सरकार भाई रीदे मांगा दिन बरक ने हाक की पिले इन्हें विप्लव देव की बुंग माखो सम्मान दिए बोलছে বিপ্লব বাবুকে আপনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নিনি আমালো নং ত্রিপুরা সারং দাম রেখা মিস কল রেখে যে চাকরি নান গক নাম্বার ফাসে গরি খাদা বু গাইতে মিস কললে দূরে থাক কিছু তো তারপরে সাগা তাখুং পুসিকে অক্সিজেন মানো নাই মা দংলাইবে বড় বিএ পাস এমএ পাস রো
Why to country? Kanalai Matongle, Moni Bagay Tatar Sarong Cox and take Kanalia, Chini Hard Chini Sason Mangnai, Bubagrani Sason or Mangnai, our Sason Moses and Tabu to decline. Takuro and Gavan Cox Halia, Bubagras How, Chini Borognas, Satungo Prana Musugia, Angas Hatungo Mosas Tabu Gaite. Tangi agi cerai puru lekha pora khlaijaka musukte langolte nokhorgai tinya khom kamung ni man hoiche bubagra sao unon musuk paile tagle mangla kanchaka tabuk manli abun bo zora tongle u zora no sing marom nai mo zora no mukha ta kuro bubagra antim se bubagra ne हमको पूछा अनिमेश कभी त्रिपुरा राज्य में इतना तादाद में रीजनल पार्टी हो बरक मुस्का को कुटुंगा आंग सगा बुबाग्रा रीजनल पार्टी का आप छोड़ दीजिए कोई नेशनल पार्टी भी मुस्क बरक इकट्ठा खाई मानिया को एवं मोनो जोरा ओ जुदिचन आवाल कैसे जी तंगसिले আমি আমাদের বাঙালি ভাইদের জন্য বলবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আপনাদের ক্ষতি করবে না বিশালগড় থাকবে উদয়পুর থাকবে একটা কথা আছে গ্রাম্য বাংলায় পাঠা বলি হয়ে গেছে চামড়াটাই আটকে রয়েছে আরে এডিসি তো আপনারা দিয়াই নিছেন এটাই তো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের মানচিত্রে থাকবো পাঠা বলি হয়ে গেছে চামড়া একটু আটকানো এই চামড়াটারে চাকু দিয়া কাইটা দিমু এইটাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমায় মা সানাই বরনো जों गिरिनाम कोकरे तामनो गिरनाय जों कुनो बेआईनी काम खाया बुबाग्रा तो कासकाबो हम हिंसा नहीं चाहते हम दंगा नहीं चाहते जों वानसारो बाय तानलाय दंना कुनो दरकार करे जिनि ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড मान थांगानि परे वानसारो कुटी वानसा बांग्लादेश ति तुई दंतो जिनि कुनो दरकार करे जों माइजानाय थुनाय हेचे जों बंगाबनो कुन दरकार करे आपनारा आनेन खूबसे आनेन পশ্চিমবঙ্গ থেকে আনেন বাংলাদেশ থেকে আনেন কেনিয়া থেকে আনেন বাঙালি আইন আপনারা কোটি বাঙালি আনেন কিন্তু আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের বাইরে আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের ভেতরে না আকক্সেশন বর্ণমাসানে বুবাগ্রা যেখানে আমি সেখানে বুবাগ্রা যেখানে ত্রিপ্রাসা সেখানে আরো ত্রিপ্রাসা মাত্র আর লাস্ট But not the least, BJP रंग रुई बरक पाइना नहीं हो, बुबाग्रानो सासाओ, इतना पैसा आएगा त्रिपुरा में खरीद लेगा त्रिप्रासा को, आंग बुबाग्रान सगा बुबाग्रा, तिगरा खांगरा बरक त्रिप्रासा रंग बुखा, एक बार यदि अगर थाम लिया दिल में, हम रंग नहीं खाएगा, हम ग्रेटर त्रिपुरालैंड सिर्फ चाहिए, BJP ने क्षमता करी चिन बरक पाइना नहीं और कुछ वांसा मुदी जनसभा भाई आसुक तो गमो कोई बंगाली आएगा ऐसा बैठे रहेगा बोलेगा लेबुर शरबत चाय गमो बरो तुम जाके आइছে हाँ मोती प्रासान मानो तांगी मान साइड मान तंग खारमांग चीनी फिकुम वालो नांग थका चंते खारना जागा करेगा जीना यहाँ मरना यहाँ इधर ही फाइट करेंगे हम और हम सुनना इसलिए फिर मोदी जी के लिए फिर से एक गाना याद आ गया मोदी जी बगे ऐसा गान मुझ दूंगो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का बात छोड़ो खुद क्या चाहता वो करो और बुबाग्रा मांग कर रहा है बुबाग्रा देखो नो यही और मोदी जी आप मान लीजिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ मोदी जी हम लोग आपको मानते हैं मोदी जी के खिलाफ हम नहीं है मोदी जी के खिलाफ हम नहीं है हम मोदी जी के संग रहेंगे लेकिन हमको ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए थैंक यू सो मच जो दोनों बेलाय हम भाई त्रिपुरा मत हाई लोग तुम त्रिपुरा दो फाइव लोग तुम ये बुबाग्रा हाई लोग तुम हम भाई बेलाय हम भाई सर नो भाई यहाँ के संसिनी ऐसा को खाना में दिख था सिनाई अब उन्हें पुराने सिनी बुबाग्रा सापे नहीं Sini bersama tabuk senang saya kenai sini Honorable President Tripura Mota Sar Bingge Rangkolo Miniko kesana bayang koyo.
তিনি विश्रामगंजनि त्रिप्रमथानि मास मीटिंगनि सभापति आइटिनि त्रिप्रमथानि चेयरमैन महाराज प्रदीप किशोर मानिक आरो जोंनि एडिसिनि सीएम मुलुखा डेपुटी सीएम EM, MDC, tayo sini kita CM, EM, joto nang kam debo, tayo juda position na MLA bo, ang lukha, tayo ro Bisramgons ni ব্যবসা বাণিজ্য খাই নাই, brown বন্ধু, tayo yang tanay tonay, joto nang kam debo. তিনি রাজনৈতিক আংব 56 বছর রাজনৈতিক কক শাখা কক বাইবুক অংলাইখা সিলাই বাইব जों ককলাইখা গণতন্ত্র বাইব जों ককলাইখা जुदा जुदा लामातै जों आन्दोलन मा खालायो তিনি महाराज प्रदीप किशोरनि थानसा मेसेजआव थानसा हमनानै जे नुनो आनो गयमानि आरो जों अबनो जों रेसपन्ड रियै और जता जों फायनायखा ताखौ बहुरो आनि कगरो कनै कथा बुंनाय कायसा ओंख्रै जोंनि महाराज प्रदीप किशोर नाराव जतन बनो नुगौ बनो नाराव हामजागौ आंबो हामजागौ जत बरक जों बनो हामजागौ तामो बागै बनि केरियार जों बो चुवाक नुंगिया आराक नुंगिया सिगारेट बिरिबो नुंगिया ड्राग्स बुखलाया गांजाबो नुंगिया दिनै हाजार जोंनि युथ रक तिप्रासा सिख्ला रक बुरै चला नाराव बनले हामजागौ नगौ until and unless we refrain who drugs होइते दिनै चलाय रक जों जदि मुक्तिनि माया खालाय महाराज न बिनि बें नों आं खालायमानि खालायो जों बलमा दंफुरो चुवाक आराक रां पैसानि बिरुद्धे जों दिनै राजनैतिकनि केनानो जों कक्लायमानि हायतैनो बोदोरनो जों कगै टिएनबि रंबो किसिसा मानै तुकमांखा बहायतै दिनैबो जों महाराज न हामजागमानि बलाय आमनो हामजागौ अब एक्जिबिट खालायनानै जों कम्पिटिशनाव दङ जों आरो प्रतियोगिता दङ किन्तु नोंनि दंमुं नोंनि जामुं नोंनि हानि बागै नोंनि बुमा नोंनि बुफानो नों बेसे खस्थ' होयो वयसा चुवाक रक नुङै आराक रक नुङै बुमा बुफानो बुथारनाय दङ बुफानो 100 टुक्रा खालाय तानै बुथारनायबो दङ ताबक जेलो दंखौ थैयाखौ बुफाले थैखा याक तानखा यावकाम तानखा साखा पेसा ओ बाबा ता तानदि आं थैगला आनि याकम ग्रै हायफोनो थैगला ता तानदियानो नोंनो हा फालै फुनो नोंनो बाइक बायनाय नोंनो जुवाक आरा खांनाय हायफोनो ता बुथारदि हिंखा ओ बेसा दिनै मानसुकदि बुमा दङ सांथाङै जेलो
खवाय जेराव थाङै मा लायो बुमानोबो सावा आं फायखालाय नोंबो बुथारनाय उचराय अ जवान जों जे दिनै त्रिपुरा मथानो त्रिपुरा सानो हामजागौ जोंनि महाराष्ट्रनि तंमुं चामुं बिनि अबानो जों हामजागै बिनि लगे रि दंखा फैया जों त्रिपुरा सारक जदि जों साख्रिमाइस खालामनायाव ओंखाय जों जदि जोंनि तंमुं चामुंनो गोथां खालामनायाव ओंखाय I'm in doubt because this wickedness of our youth and our community may be retarding our progress for Tripura land, Greater Tripura land. जों जेराव थांखा बुजाखा तगजाखा किन्तु जों एचिव खालायखा हा केफिल मांखा ताइसिङो जोंनि खरकसा नेतृत्व कचाम EM ताखु श्रीराम देव वर्मा साखा ताई अन्नरो बसावो जे बयस गोनां जे अरो दीर्घ 30-40 बोसोर आंदोलन खालायखा बराव साइमनो आं दिनै 56 years 56 बोसोर आं आंदोलन मा खालायो आंनि लगे अरो बुरारो बतंखो ब्रानि बखाबो निश्चय दं थगजाखोना बते गरब नुगै किन्तु दिनैनो ब्रयंथुम चलांथुम अनेक शास्त्र नाराव परेखाना शास्त्र हायनो सुइजाक दङ नों जदि नोंनो स्नामनाय नोंनि फला नोंनि लांमानि न'फांनो नों सियाख्लाय you are blind नोंनि लांमानि न'फांनो नों सिया अब तो ओंगैनो जोंनि त्रिपुराव जों गोमाजा दाइसिं जोंनि डेपुटी CM दामासाखा रां क्षमता तामु माया नोंबा आंबा जों जुदा जुदा नेशनल पार्टी खालायखा किन्तु त्रिपुराव कोनो नेशनल पार्टी दाबक जरा जोंनि त्रिपुरा सारकनि बागै कायसफोरनो दाबि तुबियाखौ जों आन्चलिक दं खायनाय रौ जोंनि हा जोंनि जातिनि कक सानाय रौ जोंनो कम बेसि जोंनि हानि बागै जों तुबखा दिनै जदि जों महाराष्ट्र हामजागौ थिक बिनि ककनो फाइनाल कक आबाबो थिक किन्तु नों आं बिनि तंमुंनो सोलोंयाखलाय बिनि तंमुंनो नाराव हामजागयाखलाय जों अंमायाव नाय बिनि बन हामजागो ब्ले जों बन नों हामजागो किन्तु बन कचेन खालायनायनि बागैसै नों बिनि यारुं फुइब्ले तामु बागै गाहाम खालाय दंयाबा जों तामु बागै जों सत्त खालाय दंया यां फ्लाट समस्या जों स्रामो त्रिपुरा मथा बिसिङो गोबां समस्या नाराव स्रामो तामु स्रामनायनि नांगौ you walk continually walk tam why should create problem aboni krap aboni krup abo समस्या बाख्लायनि नों जे मामानि दै संगठन खालायदि थांदि हाबदि जागा आं बाहायनो खालायब्ले दिनै नेरावा चाइमानि अनेक बोसोर सिगां जों खालायबाय दाबो हिमै दंखौ दाबो हिमै दंखौ हिमै कुनु समस्या दंखाय समस्या जों हाबिया दाबो बागै दाय खरकसा बायनाराव डिसप्युट नाम्बा संगठन खालायदि जोंनि महाराज नुनो आनो सामानि ग्रेटार ट्रिपल एन आबनि फला निनिरो कबै दंखलाय नों केबाय नों वालाया कक्ता बांलायदि सामं दांदि दिनै जुवाक आराक जों जुगे जुगे अब जोंनि समाजनो नष्ट खालायो जों नुबाय दङ आंनि न'फोराव अंथं आंनि जायतिनि बर' अंथं उत्तरीफोराव हाजार बर' मा थैखादि कायसा आं सिपाइ खरबथाम सिगां बराव आर्मी नि रिटायर फायखा फायै बराव तामो खालायखा पिकनिक थांखा पिकनिक ड्राम 10 लिटार ड्राम नि आराक चुवाक देहिं आराक
Chuak bohino arak bohino 10 liter drum chuak sangai bolong thangka mai mui songjak tabo bojong picnic khlai mai rong tai rong jotot langai aro ma songble nara khorok tham arong ni nara khorok tham abo muya nadi nara kanai ka tham bol nadi horseng di wasum nai di laifang budok khai di mahimle tabo bas yotto songjak joto ready-made bara bolong thangai picnic ma jabo khorok tham 10 liter nung payung khleba bo bostam khana bara Anki camera or singa ba. piro puro batai lama se nuklia lama tor jak mani bara yang no jak se dun Yang from na from kangke. khorok song khlai ta mong kha lama bo bara tham mani khe hapeng khu ka cham hapeng abatai isa slope to mo aro thangai nukha kaisa gong ko tama tha khur khure thai chai tong kha tha bol chukro khur khure chai tong kha ongke ba abo u gong no ang ba komol kham nukha ble nei thangai gong no ko bage rom khong ke ba u gong bo tha bu tuk ta tai no u borong no romai bini ya skuro lob ble na gong bo abo ba hai khlai be sa khata bo sajak mani sao o paro aro chubari di narau abo ba kol himani kombol ya lebo gong oi tong hapu kintu ini pal kenoi no bono saka o pal nung je kombol himani abo kombolong ya abo gong ya kairi di hingka ulo bobo ya kairi rakha ya kairi puno o gong bolo ta ya kairi ya ongke ba o balo anu chubari di abo ba ang kombol himani kombolong ya abo gong se ongke ba ang basi no abo gong no ya kairi kha a gong ano ya kairi ya ngoi tong hable bo ongke chuak ara drugs khai nai ro naro jodi wajasang naro ek jakhong khai nung ya kairi maya nung ya kairi phono a drugs chuak nung no romoine tong nai bo boni bagai naro ni lai bangai betu chung mani chini samas chini tripura tabok chini maharashtra phaika berani juge 184 jon raja chawi phayo abani tongkhobo berani bangso ni manikko bahadur je bangso phai tongo ang tini presiden ni besa presiden maya pradhan mantri ni besa pradhan mantri maya raja maharaja rok ni besa raja maharaja no ongo abani chumaro chini maharashtra manungo aban jodi chung hamjago आंदोलन खाई पासा है आंदोलन खाई दी गना गठन तंत्र खाई दी नरा ऑर्गेनाइज खाई दी किंतु और नरा समस्या का नाम दी बोबाई खरी खरुक खराक ता खाई दी अब खाई न को बांग्लायो जों आगोग माया आगोग नानी सेकां जों उनको माफायो बनिबो जों दिनै और कुनो असक हाई फाई राजनीतिक निको साननि चिनि कुनो करैखा तबक चिनी bahayako legislative power प्रशासन थुम गणतंत्र संविधान माध्यमे जे आइन दं माने पार्लियामेंट थुम एसेंबली जो जे आइन दं माने आबार जों दिनै सानो आं जुदि आइन रचना खालामैया आं एदि जोंनो रेखा आइन रचना खालामैया abo jadi likhrai jung kono din ago maya boni ba ko bukulo tini joto phaikar ro joto nang kham ribo tai tini naro para na or phaikar chini mahasni ko offered the message of Maharaj
Maharash's message na raw kanaklay. You will not be the same. Nung tabok kayo umanglap, you will be a different man, changed man. Nung masalay na nilango, dini baka nung masalay na nilango, ang yakray nung Tripura motha, Greater Tripura len himani, abo buku ba simin nung samani klay na. Nini buma bupano nung bande na, nini buma bupani, satok pitong nung klay na, nini future bukroyong na. Nini future nung buta kay what is your vision? Tamo na ibanaraw. Rajnaitik jung kuno khai te chakri man nai, loan man nai, abo man nai Maharashtra ai khairo nai, abo asa khaina naraw tongo. Naraw ni contribution mong sa khairo khaida. Naraw ni Sini Honorable President Sir B.K. Rangkolo fighting zara bayre thangoi tongero sini bubagra kok sanani saikang yang ayang thaya oi noro joton yang phaibai CM Belaka hambai Bilawo sini bubagra no lomaya faru debi phai chok phaijak sini borom ganang Presiden BWF Tripura ni kok kenana ni bagoi si dengan asal sana naisin tong ke dengan baik ke kereta Tripura ni bagoi jeng movement klay nai bobakra jeng no somai nayo bus kang 10-11 mas jadi jeng orang te agon tasa si jeng movement kaya ada kaya nai ani bangang pui lawa koi nai ni musuh ni orang jodoh tong nai bobakra ni kok pai thak jora kenawai thang bai jadi tani ke sini bobakra ni Kok nok kenawai jeng bus kanggo coba kainan ni nang nai tansa kelaiwe. Jadi bubagra, tengno piok nani bagoi si payu. Barat boswo jepro sadinota ne songram kai pro Netaji Subhas Chandra Bose tema saba. Niro ano thui dore, ang nirong no piok nai, pai hinu chau. Ini bubagra nirong ni thui chaya, ini thui chaya. Tuduh bubagra tancang di asak si sawu, keseng tani tancang ya kanaiba, teng tancang kan kesih seng yom nai, amat si bubagra sawu, ini cini o kereta Tripura ni coba, boy bay bulai tong lai, walai kong lai ni coba ya, amat ceng tancang ni bisiti cini odikar adai kainan ni coba si, keseng tani tancang ni bisiti coba kaya kanaiba, bubagra ni netrite seng tini o 10 tarik o ne jeng bot keplai imwe kebang ma kontin परिस्थिति wo lorai khaioi der mas ni bisingo jeng bobagra ni netrite jeng edisi hapango phaika niro koi jeng khai mane tei opposition no ni buskango jeng social media ni madhyame ni poster ni madhyame joto nawo jeng ek bosoro je samung khai mane ni butang no niro ni buskango jeng phunogui gonai Aron ni buci tong wajib kereta Tripura ni regulation jeng pas kelai kya pas season lone. Amat cini achievement ni bubagra netrite jeng kuno compromise kaya cini kereta Tripura ni bagai. Ini jeng wan cengna ni nang nai. Cini bubagra hai leader kaha maya kenang bekak kuar tarap ni tibi wone keri. Ini cini deputy CM mention kai tangka London ni kaca parlimen. Asaga si sini bubagra no invite kayuna ka. One otho tamba sini bubagra no boro leadership ni quality kenang sini ka. Into sini Tripura ni bicingo tabu kene. Sini bubagra no hamya sawi dongko. Jeng proud kayna ni nangu. Sini raza sini bubagra. Bono wal ni joto ni say civilized nation si accept kayka. He omo dugo neta hunui. Sini kereta Tripura orang bisa gonso simia, Agotolawo simia, Delhi wo simia, London wo sini kereta Tripura ni korang sawi nai dabo. Geseng tansa ni bisite jeng temani maya kanaiba. Agi ni itihas, agi ni live buma jeng naigi. Geseng tansa kai coba kai kan ke Tripura saro kuno dino ceya ko. Jeng jepro kang layu, apro cewu, jepro jeng tansa ngu, apro jeng adai kai mano. Amat sini itihas,
70 বছর जों काग्लाय दंमोन बागै जों शासन खायजागो आगे दिनै राजा महाराजानि आमल केबो तिप्रानि फाइजि नाहरा गया गिरि जागमोनि बागै दिनै तिप्रासा आसुक फानगोनां आसुक एकता आसुक थांसा खलायबै दिनै रायजोनाव रक्षा खायै फाइमानि आरोनि बिसिङाव बोरै राव बोहायनो कोनो अंशे कमया बोरै राव बोहायनो आसुक थांसा खलायै जबा खायमानो बनि इतिहासबो दङ दिनै तिप्राओ आं ताबो कयनानि मुसुगो दिनै बोरै रगनो दिनै हा दिनै तिप्रा हा आमा हजागो दिनै बोरै रग जतनि साइ बसकाङाव जों ग्रेटा तिप्रालाइन दायति माथो तिप्रा माथो जतन खुलबायखा Kalaina Pambai, Sini Honorable CM Sarno, Tabu Angkoinai, Sini Biskango, Sini Zono, Sini Kisa Kok Sanamba, Takuk Lonzo. Takuk tay bakok jong, tini tipra mathabai kobok jak, Pangani acuk pangakrab, aro tini narwaya karami faiman jak thainai, tini jotoni khasok jak, tini Tripura hastini bobagrab, tai aro উপস্থিত tongnai tini edisi hapangni CM, Tripura mathani President, tai joto narwaya rognani khulumung yafarai, ani oamchani joto takok tai bakok songnop, tini aro kothomlai fainai. Jotono nani kapang hamjang mungya parai ang thani kok sanai takok tai bokok song apre song jotono saimano bikosop angok oje bisrangon ja class 12 mato jokhon andolon জনসভা ফাইপ্রো angor no party ni netangani basan mani দীর্ঘ 30 থেকে 35 বছর আং বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত আং লক্ষ্য ও বামপন্থী আন্দোলন খাইমানি যে আনি বসের যে চূড়ান্ত বল Abulno politik khainani ang tay bose kang nangbani tini ang nakhaikya obahain bagino ang tini nokrai jotto gorongni thanen kobogno nayo jara chini Tripura rajyo jara chunga sampriti kok sai nai shanti sampriti kok sai nai chini Tripura sanchai nonke manakni lamau khlaitoni rikha othoso kubu nam che ongangke pohorni lamau lang thangka जों नुकियादा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अजागा একটা ডিগ্রি কলেজ করাই চিনি জম্পুই জেলা সাব ডিভিশন হেডকোয়ার্টার আজাগা ডিগ্রি কলেজ করাই অথচ জম্পুই জেলার বাক্সানো যে সাব ডিভিশন ঘোষণা খাইচাক্কা ও সিধে মোহনপুর অঙ্কে ডিগ্রি কলেজ করাই যাগো জম্পুই জেলাটা মরনাই আর তিপ্রাসাদ তংমানি বাগৈ ও অন্যান্য সহ্য খাইমাগানে বাগাইনো আম যত তিপ্রাসাদ যারা তাগো বামপন্থী খাই তংনাই যত জেএমপি খাই তংনাই যত টিআই খাই যত টিএস Tongnai, jatuh gণতান্ত্রিক নরক জাকারি ফাইতে চিনি bobagra তিনি যে লামা ফুনক মানে অজাগর চুন আগগে হিমনাই আসুক কক্সাইন যত ন খুলুমান গাফারে Ang puilano narapno khulung mas kang ya pharo khulung kha माननीय पु पुरुंगनांग पु विजय कुमार रांखल प्रेसिडेंट टिप्रा मोथा माननीय सीएम हमारा पूर्णचंद्र जमातिया टीटीएडीसी माननीय पुरुंगनांग डेप्यूटी सीएम अनिमेश देवबर्मा MDCs Robindra Debarma, Runil Debarma, Herang Vidyut Debarma, YTF President, TWF Burui Badal
President, Chairman, Ranjit Dev Burma, Sridham Dev Burma, Sona Charan, अपना Aghor Babu, Rajesh Tripura, यहाँ में my political secretary, ex-MLA, Rajeshwar Dev Burma, TEF President, Professor Sunil Koloy, local MDC, अपना उमा, सुरॉन, अपना मायूंग भी यहीं में है, गणेश MDC, सब लोग हैं, सब लोग हैं। अपना मानव भी है, बुद्धो भी है, लेमन भी है, खातुंग भी है, सबको मैं शक्ल से पहचानता हूं, मैं डायरेक्टली पहचानता हूं। सिर्फ 2-3 लीडर का कमी है, मेवाड़ का कमी है, जितेंद्र बाबू का कमी है, IPFT का लोगों का कमी है, जिष्णु कर्ता का कमी है, अपना तिपरासा का है, अपना रविंद्र बाबू। ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए हम लोग का। आज आप दूसरा पार्टी का प्रोग्राम देख लो, मंच में 10 लीडर है, ग्राउंड में 10 सपोर्टर है। तिपरा मोथा का रैली देखो, जब बुबागरा जमीन में बैठने के लिए तैयार है। ये कोई VIP कल्चर नहीं है। हमारा डायस में यहां में जोनल चेयरमैन है, MDC है, मेरा इंस्ट्रक्शन सुनो। कोई भी तिपरा मोथा का पार्टी का प्रोग्राम होगा तो VIP लोग ग्राउंड में या यहां में रहेगा, डायस में कोई नेता नहीं रहेगा। आपको भाषण देना है, आप डायस में आके भाषण दो, वापस जाके अपना दफा के संग बैठ जाओ। VIP कल्चर से कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले हमारा MDC उमा ने भाषण दिया, इससे पहले पूर्णो चंद्र ने, हमारा CM ने भाषण दिया, विजय रामखोल ने दिया, अनिमेश ने दिया। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये लोग हम लोग को तिपरासा को, ये लोग सब नहीं लेकिन 2-3 लोग हैं, इनको लगता है कि तिपरासा लोग भिखारी है। इनको लगता है कि हम लोग जाकर अगर हाथ फैलाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, 2023 में लाओ, अपना पावर लाओ। बुबागरा सामने खड़ा है, लाओ लाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर फाइट करना है तो सामने से फाइट करो, पीछे से छुरी देकर, पीछे से छुरी मारकर आप बुबागरा को कमजोर नहीं कर सकता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पीछे से आप मार रहा है मुझे, शेर को अगर आप जख्मी करता है तो वो जानवर को नहीं, वो इंसान को खाता है। एक शेर जो जख्मी है वो ज्यादा डेंजरस है। आपको लगता है कि आप पीछे से ये करके, वहां से मार के आप हमको गिरा सकता है? करो करो। अनिमेश, उनको बोल दो, तुम बुबागरा नो सिनिया खो। अरे क्या 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 करना चाहता है आप लोग? क्या करना चाहता है? क्या? कुछ नहीं कर सकता। आप लोग हमारा साथ है कि नहीं? हम लोग को बोलता है चिकन, बुबागरा को बोलता है जिन्ना। जिसका परिवार ने पूरा त्रिपुरा को इंडिया को दिया, कंचन प्रभा हिंदुस्तान के बारे, देश के बारे बात कर सकता है। आज आप लोग वैसा लीडर को रखता है जो विलायत जाकर इंडिया के खिलाफ बात करता है, और आप मुझे बोलता है जब मैं लंदन जाऊंगा
मैं इंडिया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, अपने देश के बारे बोलूंगा, अपना तिपरासा के बारे बोलूंगा, लेकिन देश के खिलाफ नहीं। लेकिन जो देश के खिलाफ बोलता था, जो विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलता था, आपने उनको ही सम्मान दिया। और जो देश का तिरंगा लहराकर अपने हाथ में इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ लड़ता है, आप उसको देशद्रोही बोलता है। आपका पॉलिसी क्या है? आपका पॉलिसी क्या है? आपका पॉलिसी सिर्फ डिवाइड एंड रूल है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन तिपरासा समझ चुका है ये डिवाइड एंड रूल से कुछ नहीं होगा। हमने, ये परिवार ने चर्च बनाया। आज पाम संडे है, मैं चर्च का आदर करता हूं। आज पाम संडे, आज रामनवमी है, माता बारी सामने है, मंगल चंडी सामने है। ये मंगल चंडी माता बारी त्रिपुरा सुंदरी को किसका परिवार ने 500 साल से रक्षा किया है? मेरे परिवार ने किया है। शुजा का मस्जिद, शुजा का मस्जिद किसने बनाया? त्रिपुरा के महाराजा ने 500 साल पहले बनाया। आज भी उज्जैनता पैलेस में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है। बुद्ध मंदिर किसने बनाया? बुद्ध मंदिर किसने बनाया? त्रिपुरा के महाराज ने बनाया। आज आप उसी परिवार को गाली बकते हो। पॉलिटिक्स तो आपने किया है, जाति धर्म में आपने त्रिपुरा को डिवाइड किया। हमने कभी त्रिपुरा को डिवाइड नहीं किया। आपने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, आपने क्रिश्चियन बुद्धिस्ट को लड़ाया, आपने भाषा के नाम में आपने त्रिपुरा का बंटवारा किया। और आज आप हमको बोलता है कि हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कोई कम्युनिटी के खिलाफ है। हमारा त्रिपुरा लैंड में मुसलमान भी सुरक्षित, हमारा त्रिपुरा में, त्रिपुरा लैंड में क्रिश्चियन सुरक्षित, हिंदू सुरक्षित, ईसाई सुरक्षित, सब लोग सुरक्षित हैं। बंगाली सुरक्षित, मणिपुरी सुरक्षित, हिंदुस्तानी सुरक्षित। हमने कभी भी धर्म के नाम में राजनीति ना किया है, ना करेगा। आप हमको क्या सिखाता है राजनीति? राजनीति का मतलब है राजा का नीति, वो तो मेरा खून में है। त्रिपुरा में महाराजा के टाइम कभी दंगा नहीं हुआ। आज मेलार मठ में, पानी सागर में, अगरतला में, उदयपुर में दंगा क्यों होता है? क्योंकि आपको वोट चाहिए। आपने तिपरासा को वोट बैंक बनाया, कहीं में आपने एससी को वोट बैंक बनाया, कहीं में मुसलमान को वोट बैंक बनाया, कहीं में क्रिश्चियन को बनाया, कहीं में बुद्धिस्ट को बनाया। आपने सिर्फ वोट बैंक बनाया। हमने जोड़ने का काम किया था, आपने तोड़ने का काम किया। आज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बोलता है कि होबे ना, बोलता है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होबे ना। तो आप क्या देना चाहता है हमको? मोर पावर। क्या है ये मोर पावर? क्या है ये मोर पावर? लिख के दो, क्या है ये मोर पावर? ओ 2000 करोड़ रुपया देगा। क्या इसमें 2000 करोड़? वो बिल्डिंग बनाएगा, एमएलए लोग, मंत्री लोग, पॉलिटिशियन लोग 10% खाएगा, पॉकेट में बाकी का 1800 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर खा लेगा। मेरा 14 लाख तिपरासा का क्या होगा? उनको कुछ मिलेगा? बिल्डिंग देखकर आपका पेट भरता है? बिल्डिंग देखकर आपको दवाई मिलता है? बिल्डिंग देखकर आपको नौकरी मिलता है? हमको 2000 करोड़ मत दो, 20,000 तिपरासा को नौकरी दे दो राइटिंग में 1 साल के अंदर। मोर पावर राइटिंग में दो, राइटिंग के में दो कि 20,000 तिपरासा को 1 साल के अंदर आप नौकरी देगा। वो बोलता है डेवलपमेंट। क्या है ये डेवलपमेंट? ये पैकेज किसको जाता है? कॉन्ट्रैक्टर को जाता है। और पॉलिटिशियन, हम लोग का जैसा भी पॉलिटिशियन 10% खाकर अपना पॉकेट में रखता है। आप
आपका वोट मुझे नहीं चाहिए, वो 2000 करोड़ राइटिंग में दो आप। ये आप नौकरी दे रहा है 1 साल के अंदर, राइटिंग में दो, देगा नहीं, नहीं देगा। अरे ये लोग आपका वोट लिया है, आपका ये यहां का एमएलए साइकिल में आता था, आज 5-5 गाड़ी है, घर नहीं था, 4 साल में एक 3 मंजिल का बिल्डिंग बन गया। आपका तिपरासा लोग, रंजन ने भी यहां बोला सिपाही जाला में कॉलेज नहीं है, आपका बच्चा लोग बांग्ला मीडियम में पढ़ता है, उनका बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और बोलता है बांग्ला मीडियम में पढ़ो। क्यों पढ़े? आज बांग्ला मीडियम में पढ़ के आपको यूपी, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे में नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ये लोग बोलता है डेवलपमेंट। क्या है ये डेवलपमेंट? अगरतला में बच्चा को कंप्यूटर और लैपटॉप देता है और यहां में हमारा तिपरासा को बकरी, सुअर और मुर्गी देख के बोलता है डेवलपमेंट। ओह, उन्नति करो, उन्नति करो। ये नहीं चाहिए। क्या है ये? क्या है ये? हमारा बच्चा बकरी, सुअर, मुर्गी रखेगा, उनका बच्चा को कंप्यूटर मिलता है और बोलता है डेवलपमेंट। क्या है ये डेवलपमेंट? हमको ग्रेटर तिपरालैंड, मैं क्यों ग्रेटर तिपरालैंड डिमांड करता हूं? मेरा तो नुयुम्मा, मेरा तो उज्जैन पहले से वहां में नीर महल है, मैं तो सब हार जाऊंगा, तभी भी मैं क्यों डिमांड कर रहा हूं? क्योंकि एमएलए, एमपी, मंत्री बन के क्या मिलेगा? हमको मिलेगा। दशरथ देव भी चीफ मिनिस्टर था, तिपरासा को कुछ मिला नहीं, एक आदमी को मिला। मेरा पिताजी एमपी था, तिपरासा को कुछ मिला नहीं। जितेंद्र चौधरी था, तिपरासा को कुछ मिला नहीं। रेवती त्रिपुरा है, हमारा बाजूबन रियान था, हमारा ब्रू को इतना खराब से कंचनपुर में रखा गया, कुछ मिला नहीं। आज हमको पॉलिटिशियन को पैसा नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, हमारा 12-14 लाख को आप कुछ दो, राइटिंग में दो, तब बुबागरा जाके बात करें। अब धोखा नहीं होगा। ये लोग धोखा देता है, आपका वोट लेकर मंत्री बन गया, आपको धोखा दिया। मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं? आज तक आपने कभी कोई एमएलए का बच्चा को, मंत्री का बच्चा को जीबी हॉस्पिटल में कॉरिडोर में देखा है मरते हुए? नहीं। लेकिन हम लोग का तिपरासा लोग, हम लोग का मुसलमान लोग, हम लोग का बंगाली लोग जो गरीब है, आपको भी उन लोग ने धोखा दिया। आप जाके देखो हॉस्पिटल क्या हालत है, आप जाके देखो। कोरोना के टाइम में हमने सबको हेल्प किया, मुसलमान हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, त्रिपुरा हो, तिपरासा हो, हिंदुस्तानी हो, सबको हेल्प किया। लेकिन ये लोग बोलता है कि हम लोग जिन्ना, और कोई बोलता है चिकन पार्टी, छोटा पार्टी। छोटा पार्टी करो, रेडी है? यहां में प्रद्युत मानिक क्या रेडी है? एडीसी इलेक्शन कर दो, मैं दिखाता हूं कौन चिकन है और कौन करा है। पूरा इंडिया में, मणिपुर में इलेक्शन हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, पंजाब में हो गया, अपना अगरतला में हो गया, लेकिन गांव में इलेक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्यों? कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस कुछ नहीं है, थम्सा वायरस है। थम्सा वायरस से डरता है। अगला 4-5 महीना में ये लोग हम लोग का थानसा तोड़ने का कोशिश करेगा। मैं जानता हूं, मुझे भी खबर मिलता है, मुझे भी आईबी का खबर मिलता है। थानसा तोड़ने के लिए कुछ लीडर्स लोग कोशिश करेगा। जमातिया देवर्मा, टाइपेंग रूपिनी,
त्रिपुरा चाकमा, हिंदू मुसलमान, रियांग चोरे, रंगलोंग रंगखोल, ऐसा करके हमारा जाति में डिवाइड एंड रूल करेगा। ये लोग आएगा, आपको पैसा देगा, झगड़ा कराने का कोशिश करेगा। 70 साल से ये लोग ने शासन किया है ये डिवाइड करके, 70 साल से। लेकिन अगर आपने थानसा रखा, थानसा होंगी, अगर आपने थानसा रखा तो बुबागरा आपको बोल रहा है आपको आपका संवैधानिक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अधिकार 100% मिलेगा। आप लोग रेडी है? आप लोग रेडी है? तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये प्रतियुद्ध माने कि आपको धोखा नहीं दे सकता। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन अपना त्रिपुरा सा को धोखा नहीं दे सकता। आपने इतना प्यार दिया हमको, आपने इतना प्यार दिया। अरे अगर आप जानते नहीं है कि हम कितना प्यार करता है अपना त्रिपुरा सा लोगों को। आज मैं यहाँ में अकेला फाइट कर रहा हूँ आपके लिए, अकेला फाइट कर रहा हूँ। आप रॉयल फैमिली में देख लो, मेरा माँ पिताजी कांग्रेस में था, जिष्णु करता बीजेपी में है, मैं अकेला राज परिवार से एक अकेला मेंबर हूं, आंचलिक पार्टी में हूं आपके लिए फाइट करने के लिए। और आप लोग ने जितना प्यार दिया है, यहाँ में हम लोग का बुमा है, हम लोग का बुरी बदल है। आपका दायित्व बनता है कि थानसा को एक रखो, एक रखो। यहाँ में कोई देवबर्मा नहीं, कोई चमत्या नहीं, कोई काइपेंग रंगखोल रियांग नुआतिया नहीं। यहां में हम लोग सब त्रिपुरा सा है। और आप लोग रेडी हो जाओ, आप लोग रेडी हो जाओ। वो सामने यहां से तो लड़ेगा त्रिपुरा में था, वो सामने धनपुर है ना, जहां से मानिक सरकार लड़ता है। बुबागरा विश्रामगंज से आपको बोल रहा है कि धनपुर से अमियो रेडी हो जाओ, धनपुर से त्रिपुरा माथा फाइट करेगा। जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन पूरा जिंदगी गुलामी करने से अच्छा है जिंदगी में एक बार अपना स्टैंड लो, एक बार लड़के दिखाओ। अगर मरेगा तो मरेगा, लेकिन हम लोग का बुकुंग वाला लोग एक बार फाइट करो। और बुबागरा आपके साथ है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज हरगिज़ नहीं करूंगा अपने त्रिपुरा के साथ। आप लोग रेडी है? वहां में, यहां में रेडी है? जो लोग बोलता था चीनी हाथ चीनी शासन, नेशनल पार्टी में बैठकर कोई बुकुमबारा बोल सकता है चीनी हाथ चीनी शासन? कोई बोल सकता है नेशनल पार्टी में बैठकर? कोई भी बुकुमबारा बोल सकता है इलीगल इमिग्रेंट्स गो बैक बोल सकता है? नहीं, हम आज भी बोल सकता है यहां से इलीगल इमिग्रेंट्स गो बैक, चीनी हाथ चीनी शासन। यहां में हम लोग धोखा देने नहीं आया है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आया है। हम लोग यहाँ में अपना दफा के लिए, थानसा के लिए फाइट करने आया है। आप लोग सब हमारा सैनिक है, आप लोग सब मेरा वॉरियर्स है। और ये लोग कुछ भी कर दे, आप लोग अपना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मूवमेंट से हटना मत, हटना मत। लास्ट में मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। डू यू लव मी? डू यू लव मी और नॉट? मुझसे पहले अपना हाँ को प्यार करो। हाँ अगर रहेगा तो बुबागरा रहेगा। अंगो पुला त्रिपुरा सा उलो अंग बुबागरा। पहला हाँ को प्यार करो, पहले हाँ को प्यार करो। ये हाँ का कसम खाके बुबागरा आज विश्रामगंज से आपको बोल रहा है, मैं मर जाऊंगा
लेकिन अपना तिपरासा को कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दूंगा, ये मेरा गारंटी। कुछ ना कुछ तो दूंगा। आप लोग मेरा बात मानो। अनिमेश ने बोला 30 सेकेंड, आज 1 मिनट खड़ा हो जाओ आप लोग। आज रामनवमी भी है, आज पाम संडे भी है। आज से 1 साल पहले तिपरा मोथा चीता भी है। भाईदी पुष्कांगो भाईदी, आ जाओ सब लोग, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ये पिक्चर मेरा फेसबुक में आएगा। हाँ, ये हम लोग का शपथ है, हम लोग का वचन है, ये हम लोग का प्रॉमिस है। दिल में रख के एक बार अपना हक के लिए फाइट करो। हम लोग पूरा इंडिया देखेगा 2023 में इतिहास बनेगा, इतिहास होगा, हिस्ट्री बनेगा। सब लोग मेरे साथ बोलो। मैं बोलूंगा तिपरासा, आप लोग बोलो आई क्लॉकथम। ठीक है? पहले यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ। हमको देखना है कि किसके पास ज्यादा दम। ठीक है? यहाँ से तिपरासा, वेरी गुड। यहाँ से यहाँ, यहाँ में हमारा MDC है, CMD मिजोरम फंड भी। तिपरासा कौन जीता? ये ना। अभी हमें आपको उसको हटाना है। तिपरासा अभी यहाँ में, यहाँ से यहाँ से तिपरासा। अब आप लोग सब एक आवाज में थनसा होके, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, एक आवाज में, एक होके, एक संग, मेरे संग सब लोग बोलो तिपरासा, 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 तिपरासा। बेलाय बेलाय no hambai khulungkha। I love you. God bless Tipra Motha. God bless TWF. God bless YTF. Hambai. Belai no hambai sini habu bagrano. Ini belai sino kok kesal kelamani bagai. Ini kok baino sen jotana sini bakawa cobai. Sini je nangmani kok bos sino cyclamani kok sen kok no kunjo kai bakawa cobai sino kok kai to nangmani. Belai no hambai. Tabu koinai sini chairman, sini pandani chairman. Sini pandani chairman atau panda pairani bagai. Bulano Chile bo hande bo bagrano promo yapro. Ini je sangmuno panda, o panda ni je sungno kesarka kok kesarka. Abuna kawaso boy sing bus kawal khanai. Abuna bagai kaham kok khna lagi. Abo kami o para o thangoi. Sini kisuta je karbali dongkho. Borong